अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फनो फनकार दे नाल मैं हाँ तुसाडा अपना मेज़बान शाबान झुलन शाबान। साढ़े अज दे मेहमान सराकी ज़ुबानो अदब दा सुरखेल ना शायर अदीब मुहक्किक प्रिंसिपल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मकबूल हसन गिलानी साहब साड़ी बज़्म दा हिस्सा हैं। हजूर मैं तुसा को सत बिस्मिल्लाह जी आया को कहना जनाब वालेकुम सलाम। मैं भी तो सत बिस्मिल्लाह आदा और तुहाडे मुहब्बतां दा थोरायत हां। तुसां सागों ही अपने प्रोग्राम दा हिस्सा बनाए, बहुत बहुत मेहरबानी। मेरे को भी खुशी थींदी पई है। मुर्शिद सजणा विन अखी ठरन करके सजना दे दीदार, सजणा विन अखी ठरन करके सजना दे दीदार, सच है मखफी अखियां उते सच है मखफी पिपलियां उते अखियां दा नहीं हुंदा बार। वाह वाह माशाअल्लाह जनाब मखफी साहब। हाँ, और दोस्तों उम्मीद है तुसा डंडे मोटे उशाक पुशाक हो सो डॉक्टर मकबूल हसन गिलानी साहब नाल अलवावण तो पहले तुसा ई असाडे लाइव सेशन को लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो अते ज्यादा तो ज्यादा शेयर करे सो तां जो ढेर दोस्त साडी बज़्म दा हिस्सा बन सकन। ते तुसा कमेंट सेक्शन दे विच डॉक्टर मकबूल हसन गिलानी साहब ने कोई भी सवाल पूछ सकते वे। उम्मीद है डॉक्टर साहब तुसाडे सवालां दा जरूर जवाब देसन। ते ओवल तुसा वीडियो को शेयर करो ते मैं डॉक्टर साहब नाल अलविदा। मुर्शिद प्रोग्राम फनो फनकार ई अदबी बैठक खिच मैं तुसा को गैर रस्मी जे सवाल करे सा अते मेरा पहला सवाल है कि तुसाडा असल ते कलमी ना क्या है? मेरा असल नाम दा सर जेड़ा मां प्यो रखिया है असां क्योंकि सैयद हैं ओदा नाल हिस्सा होंदे कि सैयद मकबूल हसन गिलानी, ये मेरा असल नाम है जी। सैयद मकबूल हसन गिलानी और कलमी नाम है मकबूल गिलानी इस्तेमाल कर। अच्छा मुर्शिद जुबान दा ये मुरब्बी और मोहसिन कदा अते किथा जमिया? सही तहसील शुजाबाद जे मौजा शेखपुर शुजरा वस्ती शुजरा में ए मैं 1962 जनाब मेरी पैदाइश है जी। अच्छा मुझे खानदानी पिछोकड़ बारे दसे सो ज़ाहिरी गाल है गिलानी और फैमिली है जड़ी इंदा एक बहु इंदी वड्डी तारीख है ते तुसा अपनी खानदानी पिछोकड़ बारे दसे सो। सैयद अब्दुल कादर जिलानी जिन्ना को यारी वाला पीर आख्या वेंदे बगदाद शरीफ जिन्ना दा मज़ार है। असा उम्मत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जेड़ी अकलौती साहिबजादी हैं हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला उन्हां दी औलाद विचों हैं और जेड़े सन गिलानी हैं इमाम हसन दी औलाद हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हजरत अली अलैहिस्सलाम दे वड्डे पुत्र जेड़े हैं असा उन्हां दी औलाद हैं। वल साडे जेड़े वदके हन ओ बगदाद विचों अरब विचों निकल के वाला आगे उच शरीफ तो मुल्तान शरीफ, मुल्तान से मूसा पाक शहीद दी औलाद हैं जनाब। अच्छा माशाल्लाह। मुर्शिद तालीम कितनी है अते कितों हासिल की है? असा जेड़ी बुनियादी तालीम है मैं अपनी वस्ती दे प्राइमरी स्कूल उनके बाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल मटोटली मिडिल तक और उनके बाद में मैट्रिक मुल्तान तो किया, इस्लामिया हाई स्कूल दौलत गेट तो जनाब। उनके बाद FA और BA एमरसन कॉलेज जेड़ा मेरे एमरसन यूनिवर्सिटी बन चुकी है उतो किया। उनके बाद में MA इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर तो किया 1985। उनके बाद मैं मुल्तान आके पहले B.Ed किया। उनके बाद मैं 3 ज़बानां MA किया। MA फारसी पहले मैं MA फारसी किया, वल MA पंजाबी किया, वल MA सराइकी किया ते वल LLB LL कानून दी तालीम में LLB भी डिग्री हासिल की थी और आखिर में PhD मुकम्मल की थी जनाब। उनदे उते वल गाल थी सी जी जरूर जरूर। अच्छा मेरे को मुर्शिद अपने मुश्किलें बारे दसे सो क्योंकि असाडा ये जड़ा गैर रस्मी गुफ्तगू है और एक खसूसन रिसर्च स्कॉलर्स वास्ते है जेड़े तुसाडे उते तहकीक तुसाडे काम दे उते तहकीक करने पेन उन्हां दे वास्ते ए माविन और मददगार साबित थी से इंशाल्लाह। ते ई बारे तुसा अपने मुश्किलें बारे दसे सो। देखो सी असां जेले बचपन देहात बांधिया से चुल दे भा बल्दी आई जो चुल्हाना आदे हैं जितना रोटी पकती आई जितना साग पकता आई ठीक है जी, जितना बह के गन्ने खांदे आसे उथा ही रेडियो चलता है। मेरे वालिद साहब
ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਗਾਏ ਹੋਏ ਕਾਫੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਯਾਰ ਦਾੜੀ ਇਸ਼ਕ ਆਤਿਸ਼ ਲਾਈ ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਫਕੀਰ जी ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸੀਕੀ پلس شاعری اور سارے گھر اونلے ماہنامہ سرائکی ادب آندا ہے مولانا نور احمد خان فریدی صاحب بھیجے نے ہن سارے گھر اساں او بھی پڑھ دیا سے میرے وڈے بھائی صاحب سرائکی نے دی طور دے تاں او موسیقی اور شاعری نال مطلب رہ گئی اسے ملدے جلدے اور ول سارے گھر دا ماحول ادبی ہے والد صاحب دے حوالے نال اور وڈے بھائی صاحب دے حوالے نال تو شاعری اور موسیقی دا تڑکا تو اتھے لگ گیا سر باقی ول دیہات تو پتہ ہے جویں جڑے کھیڈیاں ہوئیاں ہن جڑے قصے کسولی رات کو بہ کے اساں اپنے دیرے دے قصے لمبے لمبے پوری رات گزر ویندی ہے تو اس طرح کے قصے سنتے اسے بادشاہ والے دے والے پریاں والے تو او جڑے او تو سارے بچپن دے بنیادی شوق ہیں ول ظاہر ہے کہ دنیا بدلی شہراں چ آونا پی گیا تعلیم دے حوالے نال بھاویں تے بعد روزگار تو ول مشغلے ظاہر ہے کہ مشاعرے شروع تھی گئے ریڈیو ٹیلی ویژن دے مطلب اینکر پرسن بن گئے اسے تے ول تعلیم اور تربیت نال سارا تعلق رہ گیا ول اج تہاڈے سامنے ہے جو کچھ اچھا ماشاءاللہ اچھا مرشد میں کو از دعا جی زیست تے آل اولاد بارے دسے سو تہاڈی آواز آون بند تھی گئی ہے کیا تساں میری آواز آندی پئی ہے تساں کو ہاں میری تہاڈی آواز آندی پئی ہے لیکن پتہ نہیں بلوٹوتھ تے چاون بند تھی گئی ہے یا تو کو آندی پئی آواز ہاں میں کو آندی پئی ہے میں کو اوکے ہے اچھا تساں کو آواز ٹھیک آندی تہاڈی گل سندا بیٹھا تاں شادی میری تھی سر 1991 وچ جی اور میں اج اگر آکھاں کہ میری شادی 91 تھی اور 20 سال میری بیوی میرے نال زندہ رہی بعد وچ کینسر تھی گیا اور 6 فروری 2011 وچ او اللہ کو پیارے تھی گئے تے میرے دو پوتر ہیں سر اچھا پہلے انگلینڈ وچ پڑھ کے آئے ہن چھوٹا انگلینڈ پڑھن گیا اچھا اور او کیڑی تعلیم حاصل کرے نے پھر مرشد پہلے وڈا بال میرا کیونکہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس نال سر ہوندا ہے رغبت تے ہن او انٹرنیشنل کنسلٹنسی کریں دے دنیا دے مختلف یونیورسٹیاں بالاں کو داخل کرویں دے انہاں دے جڑے باہر ونجن واسطے ٹیسٹ ہیں انہاں دی تیاری کریں دے تے چھوٹا میرا بیٹا لاہور سکول آف اکنامکس تو بی بی اے کر کے گئے اور اتھاں سائیکالوجی دی کوئی ڈگری ہے اون دے وچ پڑھدا پیا ہاں ٹھیک مرشد ملازمت دا آغاز کتوں تھیا اتے کتھاں کتھاں ملازمت کیتی ہے ہاں سیں شبان جلن صاحب 4 نومبر 1986 4 نومبر گورنمنٹ کالج 1986 فوج آباد تو بطور لیکچرر اپنی نوکری دا آغاز کیتا تقریباً 4.5 سال دے بعد میرا تبادلہ تھی گیا گورنمنٹ کالج خانیوال اچھا اے میں کو مرشد دسو اے لیکچرار کیڑے سبجیکٹ دے وچ جی اسلامیات ہے سر اسلامیات جی تا میں ول 2 سال 1991 اور 92 یہ 2 سال میں گورنمنٹ کالج خانیوال پڑھیندا رہی ہوں سر اون دے بعد میں گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان آ گیا 1992 اکتوبر وچ تے اتھا میں مسلسل 20 سال پڑھیندا رہی سر اچھا ماشاءاللہ ہاں جی مسلسل 20 سال میں اتھا ہی پڑھیندا رہی ہاں یہ بھی دسی ونجا کہ میں 4 سالوں کالج پڑھدا بھی رہی ہاں تو میرا پورا سٹے ایمرسن کالج جڑا ہن ایمرسن یونیورسٹی ہے وہ 24 سال دا ہے ماشاءاللہ 4 سال یعنی تو میرا جی ہاں ول این دوران پی ایچ ڈی بھی تھی گئی ول میرا جڑی بطور ایسوسیٹ پروفیسر ہے وہ تقرری تھی گورنمنٹ کالج گوجرا ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ فیصل آباد دویاں تو میں تقریباً 2 مہینے رہی ہوں سر ان دے بعد میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن ملتان کیمپس آ گیا ہوں بطور پرنسپل 2011 اتھا ول میں 2015 تک یونیورسٹی آف ایجوکیشن ملتان کیمپس رہ گئی ہوں اتھا خدمات سر انجام دیتے ہیں ان دے بعد ول میرا ٹرانسفر تھی گیا گورنمنٹ کالج جلال پور پیر والا
ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ 20 ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਥਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪੀਰਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ SC ਕਾਲਜ ਬਹਾਵਲਪੁਰ 20 ਗ੍ਰੇਡ ਜੈਨ ਵਨ ਕੀਤਾ। اور جا سروس دا اختتام ہے 31 مارچ 2022 بطور پرنسپل گورنمنٹ SC کالج میں اتھو ریٹائر تھی ہاں تے ہن تقریباً 1.5 سال تھی گئے میری ریٹائرمنٹ۔ اچھا مرشد اے میں کو دسے سو میں کو تسا دسنے پیا وے کہ ایمرسن کالج دے وچ 4 سال تسا پڑھی ہے، تسا دی اسٹے اتا تھیا جڑا ہن یونیورسٹی ہے تے 20 سال تسا پڑھایا ہوئے تے اتن جڑے کالج وچ پڑھدے ہاوے اوہ وچ اتنا ڈھیر عرصہ پڑھایا ہوئے کیوں سویں جذبات تے احساسات اتا میں تسا کو فیل تھی نے پڑھیندے ہوئے جڑے ویلے کئی ویلے تسا پڑھدے آوے والا پڑھیندے آوے 20 سال پورے اتا استاد آوے کیوں سے سویں جذبات احساسات؟ سر بڑا اچھا سوال تساں کیتے، بڑے شاندار فیلنگز۔ پہلی تو گل ہے کہ ظاہر او ادارہ جتھاں تساں پڑھدے رہ گئے وے تے اتھاں پڑھاون دا موقع ملے او تو بڑی مطلب ہے اون ادارے نال محبت ہوندی ہے، اون دیواراں نال کمریاں نال اتھوں دے پھول بوٹیاں نال ہر چیز نال محبت ہوندی ہے۔ اور میں جڑے جین کرن آیا میرے ایک استاد نے آکھیا یسٹرڈے ہی واز جسٹ اے کڈ ناؤ ہی از آور کولیگ۔ ہن اپنے استاداں دا کولیگ بننا بڑا اچھا لگا سر۔ انہاں کمرے جتھاں میں پڑھدا ہاں اتھاں پڑھاون اچھا لگا سر۔ اتھاں کنٹین دے استاداں نال بانا جتھاں اساں سکھدے آسے بھی سارے استاد چاہ پیندے بیٹھن تے اساں اتھاں انہاں نال بیٹھ کے چاہ نہیں پی سکدے، لیکن جلے میں اتھاں بطور ٹیچر آیا ہوں تو ظاہر ہے کہ انہاں استاداں نال باہن دا موقع ملیا، کھل ہس کے لطیفے ایک بے کو سناون دا موقع ملا، شعر و شاعری۔ اور اونلے کتاباں پڑھن دا اتنا رواج ہے کہ ایمرسن کالج وچ ہر پروفیسر روزانہ 8-10 کتاباں ایشو کروا ویندا ہے تے ول اگلے دی کچھ دیاں بعد او کچھ کتاباں جمع کرویندا ہے ول بیاں ایشو کرویندا ہے تے جڑی علمی گفتگو ہے نا جناب او میں کو نہیں بھلدی اتھاں کنٹین تے بیٹھ کے اپنے استاداں نال۔ اور خاص طور تے جناب جڑی سارے فیلنگز ہیں نا جذبات احساسات وہ بڑے شاندار ہیں کہ اساں جتھاں پڑھدے رہ گئے ہیں اتھاں ہی اساں پڑھیندے کھڑے ہیں استاداں دے وچ بیٹھے ہیں تھے او دل آدائی سنبھالی میں بال بن منجو دے وال اساں ہی پڑھو او یاداں جڑے بڑا یادگار ہیں سر 20 سال دے جڑے میں اتھاں 20 سال پڑھائے نا تو او ول اتھاں کالج دی خدمت کر کے بھی مزہ آندا ہے، اتھوں دے بالاں دی خدمت کر کے انہاں کو پڑھا کے بڑی خوشی تھیندی ہے کہ ایک جویں ایک تکمیل تھی ویندی ہے نا انسان دی اپنی ذات دی۔ میرے کو تو بہت اچھا لگا جناب 20 سال کالج گزارنا کیونکہ وہ میں کالج نال محبت ہے، میرا مادر علمی ہے جتوں میں علم حاصل کیتا ہے ان کا وہ شاندار دور ہے 20 سال۔ واہ 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 اچھا تسا مرشد اے دسنے پہ آوے ہونے پہلے کہ تسا کو شوق تا لگ گیا اون ویلے جڑے ویلے ریڈیو سٹیشن سن دے آوے پٹھانے خان سی دی آواز تے اون ویلے تسا ادب والے پاسے وابستہ تھی گئے، لیکن میں او کیا محرکات ہیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ او کیا محرکات ہیں جڑے تسا کو ادب والے پاسے گھنا ہے؟ ایک تو گھر دا ادبی ماحول ہے سر، دوجا میرے خیال گاڈ گفٹڈ کوالٹی ہوندی ہے کہ اللہ سے جیندے دل دماغ پانے دے شاعری نال محبت ادب نال محبت ہوں پاسے ویندے جے کوئی کھیڈ نال ہوندی ہے سنڈے دے کوئی کرکٹ چلا ویندے کوئی فٹ بال چلا ویندے، لیکن ساری جیڑی او گھر دے ماحول دی وجہ تو یا اللہ تعالی جیڑا ایک ذوق مطلب پاتا ہے نا موسیقی اور شاعری والے پاسے تے اتھوں ادب دا رستہ کھلدے میرا خیال موسیقی اور شاعری والے پاسوں۔ یہ تسے جان دیو کہ سرائکی موسیقی سب تو زیادہ سنی ویندی ہے، سرائکی شاعری سب تو زیادہ سنی ویندی ہے، اور اکادمی ادبیات اسلام آباد دے سروے دے مطابق پاکستان سب تو زیادہ کتاباں سرائکی زبان چھپ دیں۔ یہ جڑا ماحول ہے نا سر سرائکی زبان دا میرے گھر وچ تو اون وجہ تو کیونکہ والد صاحب بھی سرائکی کلام خواجہ غلام فرید صاحب دا مطلب پڑھتے ہیں، بڑے بھائی صاحب دی کتاب چھپی اولے ہاں دے بیرے 1971 سر جی تو اولے سرائکی کتاباں چھپن دا کوئی رواج ہی کہنا ہے تاں نہ سہولتاں او کتاب ہاں دے بیرے چھپی ہے لاہور تو۔ اچھا اون حوالے نال بھی او اساں انہاں دے نظماں او اپنے سنائی رکھدے ہیں، اساں شام کو جلے ویڑے وچ کھٹا سٹ کے باندھے آسے اتھاں سارے وڈے بھائی صاحب اپنے جڑی نظماں ہوندیاں او سنے دے ہیں، بعض اپنے کتے سب یاد کروینے ہیں زبانی
اتھوں والے شوق ودا گیا. اچھا یعنی وڈے بھائی دی جڑی اے کتاب ہاں تے بیرے چھپی اے شاعری دی ہے سریکی دی یہ خالص؟ شاعری جی بالکل شاعری دی ہے. اچھا تو ساڈے بارے مرشد اے مشہور ہے کہ تسا قرآن مجید دا سریکی دے وچ ترجمہ کیتے ہوئے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں یہ بالکل غلط ہے جناب. میں کئی دفعہ لوکاں نال دوستاں نال اپنی گال دی لوکاں دی غلط فہمی دی اصلاح کیتی ہے کہ میری پی ایچ ڈی ہے ان دا موضوع ہے قرآن کے سریکی تراجم کا تقابلی اور تنقیدی مطالعہ. میں جی قرآن دے تراجم دے کام کیتے سر، ٹھیک ہے، اور اندر میں 18 سرائکی ترجمے دریافت کیتے ہیں پورے ملک چوں، سرائکی وسیع بھی چوں 18 ترجمے سر، ٹھیک ہے، جی جنہیں جو 9 مکمل ترجمے کامل ترجمے اور 9 جڑے جزوی ہیں مکمل کوئی نہیں کچھ سپاریں دے تراجم ہیں، یعنی کہ 18 مترجمین دے میں سرائکی تراجم کٹھے کیتے ہیں کہ صدیاں دا کام میں کٹھا کر دیتے. یہ خداؤں کوئی چنگا کام تھی گے. اور جی انہیں تراجم مطلب میں محشہ تراجم دیتن جنہیں حاشیے ہیں، مفسر جی تراجمی لبے ہیں جنہیں تفسیرہ ہیں، اور منظوم تراجم بھی ہیں جنہیں نظم دی صورت ہیں. لیکن میں خود قرآن پاک دا ترجمہ کوئی نہیں کیتا. البتہ میں 18 سرائے کی تراجم گول آیا اور کٹھے کر کے نا میں سر جی اے تھیسے سے میرا پی ایچ ڈی دا قرآن حکیم کے سرائے کی تراجم کا تقابلی اور تنقیدی جائزہ. جائزہ. میرا مطلب صرف یہ حصہ ہے کہ میں 18 ترجمے جے مل سکے میں کوشش کیتی ہے وہ میں گھن کے سامنے کم کٹھا تھی گئے. اور الحمدللہ یہ لاہور دے ایک بہت بڑے ادارے نے ادارہ ثقافت اسلامیہ، ٹھیک ہے جی، ادارہ ثقافت اسلامیہ نے جڑا ہے چھاپے، یہ بہت بڑا جی کام ہے. میں اپنی تعریف نہیں کرنا بیٹھا لیکن خداؤں بہت اچھا کام تھی گئے کہ سرائکی زبان جڑا دینی ادب ہے میں کٹھا کیتے. علیحدہ پہلے چیپٹر سرائکی دینی ادب دے بارے بھی میں معلومات دیتن کہ سرائکی سیرت نگاری کتنا کام تھے، ٹھیک ہے، جڑے ہندو بھجن میں کو ملن سرائکی زبان میں وہ بھی کٹھے کیتن، دینی ادب سارا کٹھا کیتے، قصیدہ بردہ شریف تراجم کیتے. لیکن میں خود قرآن پاک دا ترجمہ کوئی نہیں کیتا. میں سرائکی تراجم دے کم کیتے تحقیقی حوالے. یقیناً آج محققین کو جڑی ہے وہ درست معلومات مل چکی ہے کہ ڈاکٹر سید مقبول حسن گیلانی صاحب نے خود سرائکی زبان دے وچ قرآن مجید دا ترجمہ نہیں کیتا بلکہ سرائکی دے وچ جڑے تراجم تھی چکے ہیں انہاں کو ترتیب دیتے اور تحقیق کر کے اور انہاں کو جڑا ہے وہ ترتیب دے کے اپنا پی ایچ ڈی دا مگر پی ایچ ڈی دا مقالہ نا مرشد جی پی ایچ ڈی دے مقالہ پی ایچ ڈی کیتی ہے انہاں خود جڑا ہے وہ ترجمہ نہیں کیتا. اچھا مرشد اے دسے سو کہ اے جڑا ترجمے دی تشری یہ کتاب ہے کوئی اے ایک واری چھپی ہے یا کوئی واری واری چھپتی جاندی ہے؟ نہیں سر این دا جڑا ہے نا ایک ایڈیشن چھپے سر. اے اچھا کیونکہ تو پتہ ہے کہ زخیم ہے بڑا جی ہاں بالکل یقیناً ادارے ہی چھاپ سکتے ہیں کوئی 550 صفحے دا تھیسس ہے. اور میں جڑے ویلے شکریہ ادا کیتا ہے ادارہ ثقافت اسلامیہ دا، انہوں نے آخیا سی سارے ادارے واسطے اعزاز کی گال ہے کہ اساں تھیسس چھپیں دے پے. واہ کیونکہ جلے انہوں نے ڈٹھا انہوں نے اکھی کھول گیا کہ بھی قرآن حکیم دے سرائکی تراجم اتنی تعداد ہیں اور بڑے زخیم ہیں اور کمال تراجم ہیں. اور جڑے استاد محترم نے میری ہیلپ کی تھی انہوں نے مطلب میں شاندار کام کرایا اور میں پورا پاکستان پھرم، مطلب اتنی بڑی مشکلات نال تراجم کٹھے کیتے. وال انہاں دی جڑی تنقیدی اور تحقیقی مطلب ہے تساں جویں موضوع ہے ڈٹھے کہ قرآن جی حکیم کے سرائکی تراجم کا تقابلی اور تنقیدی جائزہ. جی وال وہ جڑی تنقید کی تھی اور جو تقابل کیتا مختلف تراجم دا آپس وچ تو او خداؤں میں جویں آکھے نا کہ خداؤں چنگا کام تھی گیا. اور این کام دے میں کو بڑا مطلب فخر ہے کہ اے میں واہ اپنی ماں بولی دی خدمت کیتی ہے اور اے ایک میں لائن آف ایکشن دیتی ہے آمن والے مزید کام کرے سنی دو تو یقیناً میں ایک بنیاد رکھ لیتی ہے کہ بھی سرائکی تراجم دا جڑن بھی کام تھی سی تو اے میرا کام جڑا ہے نال نال ٹردا رہا سی. اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور دے سلیبس وچ بھی شامل ہیں سرائکی تراجم. یقیناً ایویں ہے تحقیق دے حوالے نال کیڑا کام کر چکے وے اتے کتنے ریسرچ آرٹیکل لکھے ہوئے.
ریسرچ آرٹیکل تو میرے سر 2 درجن تو زائد ہیں اور الحمدللہ سارے سرائکی زبان دے بارے ماشاءاللہ ٹھیک ہے سر اور کچھ انگلش ہیں اور باقی سرائکی اج بھی ہیں اردو اج ہیں لیکن سب ہیں سرائکی دے بارے سرائکی دے واہ 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 اچھا تحقیق دے پاکستان جی دے جی جڑے وڈے وڈے یونیورسٹیاں ہیں سر جی انہاں دے ریسرچ جرنل جو چھپ چکے ہیں یہ تے ہے سرائکی آرٹیکلز دی گال کہ تے ایک تو میری پہلی کتاب سمجھ گنو تو یہ ہے سر سرائکی زبان و ادب ایک تاریخ ایک جائزہ یہ دا پہلا ایڈیشن ہے سر جی یہ دا پہلا ایڈیشن ہے یہ 2011 چھپے آئی سر تے یہ زبان دا دوجا ایڈیشن ہے ٹھیک ہے سر یہ جڑا ہے یہ کتاب جڑی ہے اگرچہ 144 صفحے دی ہے لیکن یہ کتاب 280 ریفرنسز ہیں حوالے اچھا کہ تحقیقی حوالے نالے کتاب جڑی ہے کیونکہ اردو زبان ہے اور یہ کتاب ہوں گی یہ تقریباً پوری دنیا کتاب گئی ہے سر میں انگلینڈ گیا تو اتنا ہی سارے لائبریری دے کے آیا یونیورسٹی آف لندن اور برٹش لائبریری اور پاکستان دے سارے یونیورسٹیاں جو موجود ہے ان دے علاوہ میری جو پہلی ایک کتاب ہے تحقیقی تنقیدی مضامین دی میروار جی یہ دا پہلا ایڈیشن ہے سر یہ ہے ان دا دوجا ایڈیشن یہ تحقیقی اور تنقیدی ہے جی ہاں اندے تحقیقی مضامین بھی ہیں تنقیدی مضامین بھی ہیں اور اندے مذہبیات یہ مذہب دے بارے بھی ہیں اور فریدیات دے بھی ہے کہ اندے حصہ ہے پورشن یہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ دے بارے اندے بعد شوکت مغل صاحب دی کتاباں دے جڑے دباچے چھپے ہیں وہ میں سارے دباچے اکٹھے کر کے مقدمات دی شکل ترتیب دیتے ٹھیک ہے جی یہ شوکت مغل صاحب جہاں جتنے کتابیں ہیں انہوں نے دباچے بھی بہت کمال ہیں شوکت مغل صاحب کے کتاباں دے تو وہ یہ کتاب موجود ہے باقی جڑے ویلے اتھاں شروع تھئی نا بی اے سرائکی بہت ان زکریا یونیورسٹی ہے ظاہر ہے کوئی کتاب کو نہ ہوندی آئی بالکل تسے بڑی سرائکی دے لیکچرز کو بھی آکھیا ہوں ایک دو ہن کہ بھی یہ کتاب چھاپو کو کتاب دے بغیر سٹوڈنٹ کوئی سبجیکٹ رکھنے مشکل دا شکار تھی دے تو شوکت مغل صاحب دے میں اساں جڑی ہے نا پہلے سرائکی دی کتاب لکھی ٹھڈیاں ہیلاں جڑا بی اے دا اے پیپر ہے جی بی اے دا اے پیپر ہے اساں کتاب نہ سٹوڈنٹس واسطے لکھی کہ انہاں کو کوئی شے میسر کوئی نہیں جی سلیبس دے مطابق لہذا اے کتاب چلے آئی تے سرائکی بی اے رکھن والے دی کتاب بی اے رکھن والے سٹوڈنٹس دی تعداد جڑی ہزاراں چلی گئی کیونکہ انہاں کو ایک کتاب مل گئی ان دے بعد اساں دا بی پیپر جڑا ہے وہ سوکھے پن دے نال شوکت مغل صاحب میں مل کے اساں گھنے اسے تاکہ طالب علم کو بی پیپر دی جڑی گرامر ہے سرائکی دی محاورے ہیں اکھان ہیں ٹھیک ہے نا سی اور مصادر ہیں وہ سارے چیزاں اساں دے دتیاں اندے افسانہ سرائکی افسانے دی طور تے پند سرائکی ناول دے طور تے پند سرائکی قصے سرائکی خاکے سرائکی ڈرامے ان سارے نثری حوالے نال اساں کہنا جو سے ان دا فائدہ یہ تھیا کہ بی اے وچ سرائکی سبجیکٹ اختیاری رکھن دی تعداد وچ خاطر خواہ اضافہ تھیا ایویں اساں جڑی بی اے وچ آپشنل ہوندی ہے ان دے واسطے کتاب کہنا جو سے لال موتی تو میں سمجھدا اے سارا سرائکی زبان رکھن واسطے جڑا خدمات ہیں نا ان دے ہمیشہ سنہری الفاظ نہ لکھیا ویسی ان دے بعد ہن تہاڈے سامنے کہ بی ایس شروع تھی گئے اور بی اے ختم تھی گئی ہے وہ ایک علیحدہ مسائل ہیں لیکن ہے کہ انہاں کتاباں نے ٹھڈیاں ہیلاں اور سوکھے پند نے مطلب سرائکی رکھن والے دی تعداد جڑی بہت زیادہ کیتی ایویں ول جلے اتھا ایم اے شروع تھیا سرائکی وچ اساں اتھاں بھی مطلب لوکاں دی رہنمائی واسطے موجود ہاسے اور اج تساں دے دیو کہ ہزاراں دی تعداد جڑے لوگ ایم اے سرائکی کر گئے بنیاد انہاں دو کتاباں دے ہے کہ بی اے سرائکی رکھن واسطے طالب علم کو مواد کوئی نہ ہے وہ سب مہیا کیتا ہے ماشاءاللہ اچھا مرشد سونیا گال ہی دسیا وے اے اسا کو دسے سو کہ ہون تونی یعنی مل ملا کے کتنے مجموعے بنوے نے تو ساڈے تقریباً سر 7 ہیں 7 ہیں اچھا اسے نال سنگت کریندے پن محمد عارف نور صاحب سلام پیش کریندے پن اتے ڈھیر سارے دوئی دیندے پن
मासूम गुड़िया साहिबा वालेकुम आहिनि। सलाम जनाब, उनको मेरा सलाम दे दो, उन्हां दी मेहरबानी है, वो सब जैन कीती बैठन, सारा गालियां सुनदे बैठन। मासूम गुड़िया साहिबा मोहब्बत वंडे पिन। अहमद खान आसी चांडियो साहब सलाम पेश करे पिन तुसाकू मुर्शिद। मेरा भी सारे दोस्तां मुझे जनाब सलाम थी गया ते याम मोहब्बत याम उन्हां दी। यासिर लार साहब ते जाम अल्लाह वदाया साहब और अल्लाह वदाया साहब भी सलामती पे देने पिन ते बहुत पसंद करने बैठे। माशाअल्लाह जी, सारे देखण वाले को सुनने वाले को मोहब्बत। ते दोस्तों तुसा ज्यादा तू ज्यादा वीडियो को शेयर करे सो तां जो ढेर तो ढेर लोग जेड़े ओ साडे बज़म दा हिस्सा बन सकें। ते मुर्शिद अगू ते वधदे हैं ते मेरा अगला सवाल है कि सोशल मीडिया दे इलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या रेडियो दे नाल कोई वाबस्तगी रही है या कोई है? देखो सही, पहले तो हाई प्रिंट मीडिया ता अखबारां च, मतलब उन वाले जल्ले मैं फर्स्ट ईयर च पढ़दा हम एमरसन कॉलेज, ता पहला मैं जो अफसाना लिखिया आई ओ रोजनामा संग मील मुल्तान तो जड़ा छपदा आई उंदे च छपिया जी आई। वल बाकी जी जेड़े साडे चीज़ां होइयां हन अस छपवेंदे हासे, रोजनामा इमरोज मुल्तान च, नवे वक्त मुल्तान च, इन प्रिंट मीडिया नाल इक ताल्लुक रिहा। जी उनदे बाद अस जेड़े मुशायरे तकरीबात च वेंदे हासे, ज़ाहिर ओ भी खबरां और दूसरी चीज़ां उन्हां दे आनियां। उनदे बाद रेडियो पाकिस्तान मुल्तान मैं सर 1978 ज्वाइन कीते। आज तक मैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान दे काम करेंदा पिया। ये कोई बतौर 44 साल तकरीबन अद्धी सदी दे करीब जनाब के मेरा रेडियो नाल ताल्लुक है। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान नाल वल जिले मैं ऐसी कॉलेज बहावलपुर रह गया, उत्थे रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर विच भी काम करेंदे रह गया। इत्थे जे रेडियो पाकिस्तान मुल्तान दा अदबी प्रोग्राम है सोच नितार, वो जी मैं का पता नहीं 20-25 साल जड़ा है ना कंपेयरिंग की है उनकी सर। तमाम सरायकी शहरां अदीबां दानश्वरां को उन्हां प्रोग्राम में शामिल कीते। नवीं छपेल किताबां दे उत्थे तबसरे कीते, इंटरव्यू कीते। मतलब सरायकी अदब दी मैं बहुत वड्डी खिदमत की है। ज़ाहिर है कि गाल करनी चाहिए ताकि बे लोग भी करें मां बोली दी यकीनन खिदमत। यकीनन रेडियो पाकिस्तान मुल्तान दा जो सरायकी अदबी प्रोग्राम है, पहले सच्चे मोती दा नाम हुंदा आई, वाली दे जनाब सोच नितार थी गया। तो मैं ऊं प्रोग्राम में मतलब है कि शामिल रहा हाली तक। हाँ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान तकरीबन 45 साल मैं उत्था खड़ा थिया। उहदे बाद वाह रेडियो पाकिस्तान दे अलावा पीटीवी सेंटर हुण दा मुल्तान ही कम कीते एक प्रोग्राम है खिल मुस्कार। उहदे में खिल 13 मुस्कान किस्तां दा मतलब मैं कंपेयर हम खिल मुस्कार बहु वो मकबूल थिया प्रोग्राम। ऊं तो यकीनन पहले मैं लाहौर पीटीवी सेंटर में नाम जल्ले रुत रंगीलड़ी प्रोग्राम थींदा इस तरह की अदबी प्रोग्राम तो याद हो सी। तो जी उहदे विच भी शिरकत वास्ते मुल्तान स्पेशल वेंदा हम। तो वो भी मतलब है कि पीटीवी बाद प्राइवेट चैनल और ए मैं दसी वना जल्ले मैं इंग्लैंड गया हम तो लंदन एक मैं टीवी चैनल तू 1 घंटे दा लाइव प्रोग्राम कीता है सर। अच्छा लंदन विच बह के ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੰਪੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ लंदन की तारीख पहली दफा है कि सरायकी प्रोग्राम ऑन एयर है और नाल है कि वो प्रोग्राम जड़ा है लाइव चलता पे। ਤਾਂ वाह ਜੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਥਾਂ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨੀ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਆਏ ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਮਾਨਚੈਸਟਰ। ठीक है सर। जी जी मानचेस्टर च भी कल आए हैं, मतलब सब लोग खुश थे बैठे हैं कि इंग्लैंड च बह के ठीक है ना। मैं सरायकी च मतलब प्रोग्राम करेंदा बैठा हम, सरायकी अजरक में पवेंदा बैठा हम। उन्हां को जनाब जेड़े एंकर हैं सरायकी किताबां दी गाल भी थींदी आई, सरायकी शायरी दी गाल थींदी पई आई, सरायकी मुसीकी दी गाल थींदी पई आई। तो इं वाले नाल एक प्रोग्राम मेरा उथां भी मतलब टेलीविजन सेंटर तो आया। ਤੇ ਅੱਜ तक असां वाह अपने रेडियो के जरिए अपने पीटीवी के जरिए अपनी सरायकी जबान और अदब के वधारे वास्ते टुरदे पे हैं, काम करेंदे पे हैं। माशाल्लाह लेकिन दोस्तों हुण मैं ये तुसा कोशिश करेना जी कि हुण नवे लोग आवन, असां जी अपने हिस्से का काम जड़ा कर बैठे हैं। हुण बे लोग आवन और रेडियो टीवी दे सरायकी प्रोग्राम संभालन। वाह 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 वाह
ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਦਾਦਬੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੋ ਜ਼ਾਰੀ ਗਾਲ ਹੈ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕੋ ਇਹ ਪਾਸੇ ਘਿਨ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੋਸੇ ताकि वो आवन और आवन वाली नस्लें को उन्हें को राह दिखावन और ऊ पासे उन्हें को लावन ते मुर्शिद तुसा माशाल्लाह असा ठरदे बैठो और नाजरीन तुसा भी सुने कि देखो डॉक्टर सैयद मकबूल हसन गिलानी साहब ने ना सिर्फ अपने मुल्क दे विच अद्धी सदी रेडियो पाकिस्तान तो सराइकी जुबान और अदब की खिदमत की है भल जो उन्हें मुख्तलिफ टीवी चैनल तो पीटीवी होम तो बल्कि आलमी मीडिया दे विच भी वन के 1 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन की और मुख्तलिफ ममालिक ने इन्हों को दाद और तहसीन मिली और पसंद किया गया और ये इन्हों की मुहब्बत माँ बोली नाल मुहब्बत का जज्बा है और इवें मुर्शिद में अगले सवाल दे पासे आसा ते मेरे को ये दसे सो कि लोक अदब कहीं भी जुर्मान दा वड्डा सरमाया होंदे लोक अदब को तुसा किवें देख दो? बिल्कुल सही को फोक आधन अंग्रेजी जबान है और कहीं भी जबान दा जड़ कल्चर है सकाफत है उन जबान दा नुमाइंदा भी होंदे उन जबान दी तरक्की वास्ते लोक अदब दा बहुत बड़ा हथ होंदे। मैं समझदा कि साडी जी सराइकी लोक शायरी है उथों गाल शुरू थी दी है जी सारे जबान विच फसलां दे गीत हैं परने दे गीत हैं मेहंदी दे सेहरे ये ज़ाहिर सदियां तो आंदे पेन और सीना बसीना चलदे हैं अगर वो लोग महफूज करने दा कोई इंतजाम होया सदियां पहले तो पता नहीं साडा ये फोक जेड़ा है ये जी लोक अदब है या लोक मौसीकी है कितनी जेड़े सन लोग किस्से सुनते हैं सुने ने हैं किस्सा किसोली वो उन्हां दी एक तारीख दे किनो कितनी है तो मैं समझदा कि जेड़ा साडा लोक अदब है वो सारी जबान दा बहुत बड़ा सरमाया है और अस आज देदे बैठे हैं कि जितना साडा पंथ टुरदा पे पंथ अगूहा थींदा पे साडे सराइकी अदब दा उनदे साडे फोक दा लोक अदब दा बहुत बड़ा हाथ है तो मैं तो गल इतफाक करे ना कि कहीं भी जबान दा जड़ा फोक है लोक अदब है या लोक मौसीकी है लोक शायरी है इवन रस्मैन सारे चीज़ां जेड़ा है ना उन जबान दे वधारे वास्ते उन कल्चर दे वधारे वास्ते रीढ़ दी हड्डी है। यकीनन इवें मुर्शिद सराइकी अदब ते सकाफत यकीनन कदीम ते रजी कजे हैं दुहें अज दे दौर दे विच तुसां क्या देख दो कि केड़े मकाम उते हैं सराइकी अदब ते सराइकी सकाफत? सर जडन दा ए सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तां उनदे नाल साकू बहु मतलब एक रास्ता ही मिले और एक मकबूलियत मिली तुसां कहीं जा चले वञो अज मुशायरा जड़ा लुट गिंदे उस सराइकी शहर लुटेंदे और जेड़ी मौसीकी दी गाल सा करेंदे बैठे हैं सर जी मौसीकी दा ये आलम है कि जब तक कोई गुलकार सराइकी गावण न गावे वो हिट ही नहीं थींदा। एक दौर आया ही कैसेट दा तो याद हो सी जेड़ा ताउल नियाजी दा कैसेट आया हन उमले कैसेट है टेप रिकॉर्ड है दा सारी सराइकी मौसीकी राज करेंदी पई है उनदे बाद वीसीआर दा दौर आया सीडी दा दौर आया तो मजीद निखार आया उनदे बाद हुन जडन दा सोशल मीडिया है यूएसबी आई है और जनाब मुख्तलिफ एप्स हैं सारी जनाब सराइकी शायरी सारी सराइकी मौसीकी इतनी मकबूल थी है इतनी फैली है कि कोई गुलकार सराइकी के बगैर अधूरा है और जितने अदीब शायर दानिशवर हैं सारे उन्हों का कलाम आज हर जगह यूट्यूब दे या जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं उत्थे मौजूद खड़े ये सारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि इन जदीद दौर साडा अदब साडी मौसीकी साडी शायरी जेड़ी है इतना पंथ करेंदी पई है कि कोई बई ज़बानी दा पंथ इतना नहीं कीता तेजी नाल जितना साडा शायरी मकबूल थींदी पे साडा सराइकी शायर मकबूल थींदा पे और लोकां दे दिलां दे राज पिया करेंदे इवन मैं जेड़ी यूनिवर्सिटी च गया जेड़े मुशायरे च गया उन्हां आखे से तुसां सराइकी कलाम सुना लोकां दी हुन डिमांड ही सराइकी होंदी और मैं जेड़े इंग्लैंड गया बर्मिंघम विच एक मुशायरा आई ते उथा मेरे को ना मेहमान खसूसी बनाया तो मैं पहले एक उर्दू गजल सुनाई उनके बाद आके जी मैं आख्या जी अब एक सराइकी गजल में पेश करता हूँ तो लोगों ने आके यही तो हम सुनना चाहते हैं मतलब उत्थों के लोगों ने आख्या भी सराइकी सुनना चाहते हैं और जिथे ही मैंने सर असल मैं फैसलाबाद में ना मैं लाहौर में ना तो मैं तो मुशायरा सराइकी की वजह तो मतलब लुट गया ना मैं सिंध में ना तो मतलब मेरी जेड़ी ख्वाहिश और
میری عادت ہے کہ میں ادب میں سرائکی کلام سنا اور ان دے بعد ہر کوئی سننا چاہتے جتنا داد سرائکی شہر کو ملتی ہے اتنے کہیں بھی کو نہیں ملتی. واہ 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 یقیناً مرشد ایویں ہے اسے نال سنگت کرنے پہ انجینئر شوکت علی فریدی صاحب معصوم گڑیا صاحب ولا محبت ونے پہ تے نال جام اللہ ودایا صاحب دی طرفوں ایک سوال آکھو یا ریکویسٹ سمجھو کہ ڈویژن تے ضلع دی سطح تے سرائکی کو پروان چڑھاون کیتے سرائکی کانفرنسز تھیونا چاہیے تے ای بارے مرشد دسے سو جلدے کہ کیا کوئی کام تھینا پہ یا ول کوئی آون والے ڈیہں تھیون والا ہے. بالکل سر میں اتفاق کرے نا انہاں دی تجویز نال کہ واقعی جڑا ہے نا آگاہی واسطے لوگوں کو شعور دیون واسطے جڑا ہے نا ایک کام ہونا چاہیے کانفرنساں دا انعقاد کیونکہ ساری جڑی سرائکی تحریک ہے جھلن صاحب کوئی اج دی تے کوئی نہیں نا. جی اگر بالکل تساں 1967-68 وچ ونجو جلے سرائکی دے نام دے پورے پاکستان دے لوگ ملتان سمرا پبلک سکول وچ اکٹھے تھے ہن اور انہاں کیونکہ اون والے بہاولپور جو ریاستی آکھیا ویندا ہے ملتان ملتانی آکھیا ویندا ہے جھنگ جھنگوی آکھیا ویندا ہے ڈیرہ غازی خان ڈیرہ اسماعیل ڈیرے وال آکھیا ویندا ہے اور سندھ جو سرائکی آکھیا ویندا ہے. جی تے سارے لوگ سرائکی دانشور کٹھے تھے انہاں ایک زبان نام دے ایک زبان دے اتفاق کیتا وہ ہے سرائکی اور بہت جلدی یہ نام مقبول تھی گیا جڑا اج چلدا پہ. تے جویں انہاں لوکاں یہ کوشش کیتی ہے اون ویلے تو گھن کے اج تائیں سرائکی تحریک چلدی پئی ہے سر. انشاءاللہ ساری سرائکی صوبے دی منزل بھی بہت نیڑے ہے وہ بھی سب ضرور مل سی اور لوگ جڑا شعور ہے کہ اساں اپنی زبان نال محبت کرینے ہیں اپنی زبان بولینے ہیں تو ایندا بہت وڈا مطلب رول ہے سارے دانشوراں دا اور خاص طور تے سرائکی شہراں دا جنہاں اپنے کلام دے ذریعے لوگوں کو شعور دیتے آگاہی دیتی ہے. ہن ہر ضلع وچ مشاعرے بھی تھیندے پن کانفرنساں بھی تھیندے پن ہولے ہولے اور کلچر ڈے بھی منائے ویندے پن. میرا خیال ہے کہ یہ پنتھ ٹردا پہ اور ان دی سفر دی سپیڈ ہے رفتار ہے ماشاءاللہ ودی پئی ہے ہولے ہولے. یقیناً ایویں ہے مرشد میرے ذہن دے وچ اتھوں ایک گل ہی تو ایک سوال آنا پہ کہ مادری زبان دی اہمیت کیا ہوندی ہے. بہت اچھا سوال ہے جناب شبان جھلن صاحب. سب تو پہلے آپ کتاباں جڑے نازل تھے اللہ تعالیٰ نے جڑے کتاباں نازل کیتے وہ اپنے نبیاں دی مادری زبان وچ کیتے. واہ واہ قرآن واہ نے واہ آکھے کہ اساں زباناں بنائیں واہ ٹھیک ہے نا قرآن نے واضح آئے تھے کہ اساں زباناں بنائیں اور ول اے اہمیت مادری زبان دی این گالوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاں دی زبان وچ کتاباں نازل فرمائے. ٹھیک ہے واہ ایک دے مذہبی حوالے نال کہ اللہ تعالیٰ بھی مادری زبان دی اہمیت کو سمجھے کہ لوگ اتھوں دے جڑے مادری زبان زیادہ بہتر سمجھ سکتے. تے ہن مادری زبان تساں انٹرنیشنلی دیکھو دنیا پہلے شبان 12,000 زباناں بولے ہوئی جان جی این ویلے جڑے 6,000 دے قریب بچ گئے جی اور پاکستان وچ کچھ زباناں میں ڈائی ہیں گن مرن والے جنے ہن بولن والے 5-7 20 بندے رہ گئے. اقوام متحدہ نے یونیسیف نے ایک ادارہ بنائے کہ کوئی بھی زبان مرے نہ جی وہ پیسہ خرچ کرے نن کہ ہر زبان دے بولن والے زندہ رہ ونجن. دلشاد کلانچی صاحب آدھے ہونے ہیں کہ زباناں آپس وچ بھیڑی ہیں وہ جی بھیڑی کنی آپس وچ لڑدیاں نہیں. واہ واہ ٹھیک ہے نا سی کہیں زبان کنوں نفرت نہیں کرنی چاہیے ہر زبان نال محبت ہونی چاہیے اور پوری دنیا جڑی مادری زبان ہے اون دے وچ تعلیم دتی ویندی ہے. ساری بدنصیبی ہے کہ سارے ملک ان پاسے توجہ نہیں دیتی گئی. بال شدہ جڑا اپنی ماں بولی پڑھ سکتے بہتر انداز جو کوئی بہی زبان نہیں پڑھ سکتا تو ماں بولی یقین دی اہمیت بہت زیادہ ہے پوری دنیا ہے. فرانس والے فرینچ بولیں انگریزی نہیں بولیں دے جرمنی والے جرمن بولیں انگریزی نہیں بولیں دے سویڈن والے اپنی سویڈش بولیں سپین والے سپینش بولیں اساں سمجھدے گورے انگریز ہیں نو انہوں کو انگریزی آندھی بھی کوئی وہ اپنے اپنے واہ ملک اپنے اپنے مادری زبانہ بولیں ہاں تے پاکستان یہ شعور حکومت کو حال ہی تے نہیں آیا کہ وہ اپنے طالب علماء کو جڑی تعلیم مادری زبان ہے دیویں مادری زبان دی بہت اہمیت ہے اور لوگ اگر ساڈیاں جڑے نسلیں آون والے انہاں کو ضرور یہ موقع مل سی انشاءاللہ کہ وہ اپنی مادری انشاءاللہ زبان مادری تعلیم بنیادی تعلیم حاصل کرے سن. یقیناً مرشد ایویں تساں دیکھ دو کہ ساڈا اج دا جڑا شعور جی کو سمجھاویں دے یا جی کو پڑھا لکھا سمجھاویں دے ان کو انگریزی آندی ہو سے تا اساں کو پڑھا لکھا سمجھدے ہیں
میں ڈھیر سارے کیونکہ اردو ادب دا میں اردو دا لیکچرر ہاں اردو پڑھنا اگر میرے کو انگریزی اچھی آندی ہے ادارے دے وچ تا ول میں ایک پڑھا لکھا استاد ہاں نہ تا استاداں دے وچ آخدے نے پڑھا لکھا کہنی کیونکہ ان کو انگریزی کہنی آندی تے میں تو ای بھی بار محفلیں بھی ڈسکریج کرنا لوگوں کو کہ اپنی مادری زبان گفتگو کرو اور میرا جو ہلکا احباب ہے میں جتھا بھی نوکری کیتی ہے تو میں لوگوں کو یہ گال سمجھائیے کہ تھوڑے اتنے کیڑی شاید نفسیاتی دباؤ ہے کہ تم اپنی ماں بولی نہیں میں بولیں دے مسئلہ کیا ہے تو الحمدللہ میں تا اپنے مشن دے کامیاب بھی ہاں اور لوگوں کو ماشاء اللہ شعور اور آگاہی دینا بھائی مادری زبان سب تو ہے شالا جی وہ مرشد میرے کو سوال ایک منٹ میں پیش کرے سا سوال کہ تو ساڈے تخلیقی تنقیدی اتے تحقیقی کام دے اتے کوئی جامعاتی سطح تائیں کوئی کام کرایا گے مختلف حوالے نال تھیا تو ہے نا کہ ظاہر ہے کہ یونیورسٹیاں دی ایک اپنی سیاست ہے ہوں یونیورسٹیاں دے بارے گال کرن بہت سوکھا تھی کہ لوگ کریندے پن جڑے جی شعبے ہوں الحمدللہ اگر میں گال شروع کراں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور نے 89 سرائکی شعبہ جڑا قائم کیتے جی جنرل ٹکا خان نے لے آرڈر کیتے ہیں تا جی او اتھو کن شروع تھیندی پئی یہ گال سر کہ 89 تو گھن کے ہن 2023 مک گئے تا جی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور دے ظاہر خدمات ہیں سر ٹھیک ہے یقینا ہن خاص طور دے اتھاں ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی تھیندی جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد ایک عرصے تو سرائکی زبان ایم فل اور پی ایچ ڈی کرویندی پئی ہے ول دے بعد بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی شروع تھی گئی ہے ایم فل تھی گئی ہے انہاں بھی ایم ایس سرائکی کروائی ہاں ہاں ماشاء اللہ غازی یونیورسٹی اچھی کام تھیندا پہ اور گومل یونیورسٹی سرائکی شعبہ قائم تھی گئی کام شروع تھی گئی ماشاء ہن اللہ کہ انہاں دی خدمات کو ظاہر ہے اساں بالکل اپریشیٹ کریں ہیں جڑے اساتذہ کرام تے پڑھیندے کھڑن انہاں سرائکی زبان دے ادب دے بارے فروغ واسطے جڑا کام کیتے اپنا حصہ رلائے انہاں دے اساں شکر گزار بھی ہیں اور انہاں دا فرض بھی بندا ہے وہ ہی چیز دی تنخواہ گن تو میں سمجھدا جنہ جنہ جامعاتی طور دے یونیورسٹی دے طور دے اتھے بہ کے اچھے اچھے تھیسز لکھوائیں کچھ کتاباں چھپوائیں تو انہاں کو کریڈٹ ضرور ملنا چاہیے تاہم ہمیشہ مطلب بہتری دی گنجائش ہوندی ہے تو مزید بہتر کیتا ون سکدے اور رل مل کے سارے مطلب سرائکی زبان دے ودھارے واسطے انہاں یونیورسٹیاں نال مل کے بھی کام کر سکتے ہیں مطلب ذرا ٹیم ورک ہوئے نا ایک وہ زیادہ بہتر ہوندے سارے رل مل بنی تو میں سمجھدا کہ کام ضرور تھے بہرحال ہے کہ مزید بھی کام دی لوڑ ضرور ہے یقیناً ایویں گال مرشد سونا گال نہیں کرنے پو ایک میں کو ایندے تسری گال دے وچوں سوال میرے ذہن چ آندا پے کہ اج دے اسکالر کو کی ہو سویں موضوعات تے مقالہ لکھنا چاہیے دیکھو سی جڈن دی اے ہر میں تہاڈی اردو یا مختلف اسلامیات زباناں دے حوالے نال کہنا کہ ہن اتنا کم تھی چکے کہ بہت سارے تے موضوعات مک گئے ٹھیک ہے جی کہ افسانے دے بہو کام تے پتہ نہیں میں نے کتنی میں تھیسس کروائن افسانے دے ناول تے ہیں جی اچھا خاکے دے کرا کے دے انشائیے دے کرا کے دے سفر نامے دے کرا کے دے خواجہ فرید دے بھی تھی گئے ہن ظاہر ہے کہ زمانہ جڑا نواں ہے لنگوسٹک دے حوالے نال میرا خیال ہے کام ساری ذرا تھوڑا ہے اور نثر دے حوالے نال بھی کام گھٹ ہے تو ایک ودھایا انہیں ول ظاہر ہے اساں جے اسٹوڈنٹس کو کوئی تحقیقی موضوع دی گال کرنے ہیں تو سب سے پہلے تو میں ایریا آف انٹرسٹ پوچھدا کہ وہ جی فیلڈ کیڑا ہوندا پسندیدہ فیلڈ اون تے جو کو موقع دے جندے جو مطلب زیادہ رغبت ہے زبردستی جڑا ہے کہ سپروائزر یا نگران مقالہ کہ نہیں جی تو ای موضوع دے گال کر اے نہیں ہونا چاہیے اون طالب علم کو اون دی پسند دا جڑا ہے موضوع لتا ونجے اور ظاہر جدید دور ہے جدید دور دے تقاضے دے مطابق انہاں کو لیتے ونجے پرانے موضوع جنہاں دے ول کام تھی کہ بہو کام تھی کہ میرا خیال انہاں دے ہن کام نہیں تھی ہونا چاہیے تے نویں موضوعات دا جڑا انتخاب ہے وہ کرنا چاہیے اون دے اساتذہ کرام رہنمائی کرن نویں آون والے محققین دی تا ایک بہتر بنایا ون سکدے اچھے نویں منفرد اچھوتے قسم دے جڑے موضوعات ہیں انہاں دے کام ہونا چاہیے یقیناً اچھا میرے کو یہ دسے سو کہ اج کل جڑا ہے وہ اندے مقالہ لکھن دی کوئی شرائط اے بھی ہیں کہ کتنا اگر کہیں بندے دے اسے تے مقالہ لکھ دے پیوں بالفرض ایک شاعر دیاں دو کتاباں آ چکے ہیں
کیا اون دیاں کتاباں آونا ضروری ہے یا ول کوئی اندے واسطے ہے کہ کوئی اون کوئی وڈا کام کیتا ہوئے یا او گمنام ہوئے؟ اندے واسطے میں کوئی تھوڑا جا کنفیوژن طالب علم کو آویندی ہے کہ میرے کو کیا مقالہ انتے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اندے آسانی واسطے کہ کوئی اندے شرائط یا لوازمات انجے ہوندے کہ مقالہ کیندے ہوتے کتا ون سکدے کہ اندے ہوتے نہیں کتا ون سکیندا؟ شبان جھلن اج کل جڑا دور چلدا پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر میری کتاب چھپ ویسی تو میں کہ بہت بڑا شاعر بن ویسا، ٹھیک ہے نا؟ جی وہ سوچنا چاہیے وہ کتاب دا جا مسودہ ہے اندے غور کرے بھی کیا وہی قابل ہے کہ چھپنا چاہیے۔ دوجا لوگوں نے یہ سمجھ کی سی فلانی یونیورسٹی ہوتے میرے ہوتے ایم فل وچ کام تھے سی میرے بارے ایم ایس سی تھے بھئی یار اگر تساں مطلب کہ یونیورسٹی دے کوئی تھیسس وچ آئی ویسو تو کیا تھی ویسی یار ای کو اہمیت نہ دیو، کم کو اہمیت دیو کہ اگر ان کم ای قابل ہے۔ بہت سارے ایسے کام بھی تھے جڑے مطلب ای قابل نہ ہن کہ موضوع دے ایم فل دا یا پی ایچ ڈی دا مقالہ لکھایا ونجے لیکن لکھائے گئے کچھ تعلقات دی بیس دے، کچھ لوگ بڑے شوقین ہونے کے میرے سے کام تھی وے میں کو جیڑا ہی بندہ آدھے میں کہ نہیں یار میں کو کام دی لوڑ کہنی لوگ آدھے اپنی کتاب شاعری دی چھپواؤ میں کہ بھی میں نہیں چھپواؤں جلے شہر شدہ کتاب چھپویں دے اوکھا تھی کہ قرضے چیندے مقروض تھیندے کاغذ مہنگائے پرنٹنگ مہنگی اور شدہ کتاب چھپویں دے ہزاراں روپے لیں دے ہن تے لکھاں چ آ گئی گا وہ کتاب جلے چھپ دی اور شدہ ہک کر کے ان کے زبردستی کتاب دیں دے اون دی کتاب کوئی نہیں پڑھدا شاعری دی کتاب نہ کوئی مول گھندے نہ کوئی پڑھ دے اور جلے تقریب رونمائی ہوئے جتنی بندے وہ سڈے دن 5-7 سٹیج دے بولن والے وہ آدم سی بس سوری میرے کو کتاب پڑھنے دا ٹائم نہیں ملیا والو اون شاعر دی شخصیت دے 2-3 منٹ دی گفتگو کر کے فارغ تھی میں اون شودے دی نہ کوئی کتاب پڑھ دے نہ کوئی گھندے اور دوجا دی ردی دے وکدی پئی ہوندی ہے کہ کتاباں چھاپن چھپواون نال نہ کوئی بڑا شاعر آئی بنے نہ اگا دے بنسی ایویں کوئی یہ سمجھے کہ میرے اتنے دی تحقیقی مقالے تھی گئے ایم فل دے تھی گئے ایم اے دے تھی گئے اون دے نال ہی کوئی اون دی ادبی قد کاٹھ اضافہ نہیں تھیندا اگر وہ ڈیزرو کریں دے اون دا جڑا کتاب ہے اون دا جڑا کلام ہے اون دی جڑی نثر ہے اگر اون دے اوتے کم تھیونا چاہیے تے ضرور تھی وے اون دا حق بن دے لیکن یہ کہ خانہ پوری نہ ہو۔ ٹھیک ہے بالکل۔ اچھا مرشد اے دسے سو اج دے سرائکی ادب اتے 25-30 سال پہلے دے یعنی پچھلی صدی دے ادب دے وچ کیا فرق رہ گیا؟ صحیح زمین آسمان دا فرق ہے۔ والے سہولتاں کہنا ہن پبلشنگ دیاں میں جی تو پہلے جیسے کہ ماہنامہ سرائکی ادب ہوندا ہے اون دے علاوہ کوئی سرائکی دے ایک بعد سجاگ شروع تھیا یا فرید رنگ ہائی ڈیرا غازی خان تو چھپتا ہے اور کتاباں بہوں گھٹ چھپ دیا ہن پرنٹنگ دی سہولتاں آون نال ہن جڑی کمپوزنگ آ گئی اگے کاتب ہونے ہن اور لکھ دے ہن تو بڑا عرصہ لگدا ہے لیکن ہن کمپوزنگ آ گئی کمپیوٹر آ گئے تے ایک کلک وچ پتہ نہیں کیا تو کیا تھی ویندے جناب تے ایک تو یہ ہے کہ اے فرق پہ کہ جدید دور وچ پرنٹنگ اضافہ تے جویں تو میں پہلے دسے کہ اکادمی ادبیات اسلام آباد دے سروے دے مطابق پاکستان سب تو زیادہ سرائکی زبان چھپتے ہیں یہ مطلب ہے کہ ہن سرائکی زبان چھپن بہت زیادہ تھی گئے خاص طور تے شاعری دا نثر وچ حالی بھی کمی ہے میں سمجھدا کہ وہ جڑی تبدیلی آئی ہے نا اون دے وچ یہ ہے کہ ایک اشاعت اضافہ تھی گئی بعض لوگ جڑے نہ چھپوا سکتے ہیں کچھ ادارے نے انہوں نے کتاباں چھاپ دیتے ہیں کچھ گرانٹاں ملتے ہیں حوالے نال کچھ ادارے ہی کام کریندے رہ گئے بہرحال ہن جڑا یہ ایپس اور سوشل میڈیا دے لوگ اپنے غزلاں لا رہے ہیں یوٹیوب تے چڑھا رہے ہیں یہ مختلف جڑے فرق دا ہن پی گئے ہیں جناب مختلف ایپس دے بہت سارا چیزاں جڑے ہیں سارے دور وچ نہ 25-30 سال پہلے ہن تو بہت آپ سمجھتے ہوئے آپ انٹرنیٹ جنریشن دے دور دے بندے بیٹھے ہو شبان صاحب ہن بہت سارا فرق ہے دسن دی لوڑ کہ نہیں ہن دنیا پتہ نہیں کتھوں تو کتھاں پہنچ گئی ہے ایک سیکنڈ ہی توری غزل جیڑی ہے نظم شاعری افسانہ جیڑا تو فیس بک تے لیندے ہو یوٹیوب تے لیندے ہو ہزاراں لاکھاں لوگ دیکھ گنن عمر تو اے سلسلہ بھی ہن ٹر پے جناب فیس بک کی شاعر بھی آ گئے نا فیس بک کی شاعر ہاں جی فیس بک دے جڑے اپنے گاں روز لائی بیٹھے ہونے بہرحال ہر کہیں جناب خواہش تو ہے نا کہ میں مقبول تھی وہاں مقبولیت ہوئے لیکن یہ ہے کہ کلام ذرا چون کے شائستہ جن سرائکی زبان دا نا اچا تھی وے وہ کلام بڑا مطلب اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا این کو تساں وقت بدل گئے
हालात बदल चुके हैं, साढ़े सामने माशरा बहुत तब्दीली घिन के आ चुके, और असा ऊं दौर दे विच आ गए हैं जिनको होलोग्राफी आख्या वेना पे, जैको जदीद टेक्नोलॉजी दा बहरहाल इतना अगू ते चली गई है कि असा तो अजन पिछते हैं, लेकिन जमाना बहु अगी ते चला गए। ते ई दौर दे विच अगर असा एक बंदे को फेसबुक या शायर आख के या फेसबुक या दानिश्वर या अदीब आख के क्या मैदान उनके हवाले कर देवूं कि तू भाई फेसबुक असा फेसबुक कहनी असा तो किताबा वाले टीवी वाले रेडियो वाले असा तो फलाने हैं, असा तो फेसबुक ते कहना लेसूं क्योंकि असा फेसबुक ते लेसूं तो वल असा को फेसबुक या शायर आख्या वेसी। अच्छा ई दौरान थींदा क्या है कि ओ बंदा मशहूर थी वेंदे, क्योंकि अज दौर जो ही होए उनकी शायरी मशहूर थी वेंदी, ओ वड्डा थी वेंदे, ओ स्टेज ते आता दसी उस असातिज़ा बैठे मैं नहीं मी पढ़दा एक गजल पेश करे ना तो मैं वेंदा पिया असातिज़ा सुन वैसे हुण उहदे उत्ते इतना धमाम मच वेंदे, ताड़ियां लगदा पिया उन्हां नूं वल वल सजा वेंदा पिया हुंदे, ओ सही हज़रत फलानी सुनो फलानी सुनो फलानी सुनो। ते क्या तुसा समझदो कि क्या ये सोशल दा मीडिया दा जेड़ा मैदान है असां ये जेड़े असीं अदीब हैं शायर हैं दानिश्वर हैं ओ इनको खाली छोड़ देवें और उन्हां लोगां दे हवाले कर देवें जेड़े लोग बस जिन्हें को असा फेसबुक या तंज़न आखते हैं उन्होंने हवाले कर दिता वंजना चाहिए, या साडे अदीब को शायर को इथा भी शमूलियत करनी चाहिए, शिरकत करनी चाहिए। ये तो सर ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਥੀ ਵenen, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ को ਪਜ਼ੀਰ ਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਰਹਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਲਾਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਗਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ੋਹਰਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੋਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨਾ ਲੋਕ ਉਹ ਮੁਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਥਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਗੂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਚਾਮਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਮੁਤਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਗੈਰ ਸਰਾਇਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਫਲਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀਆ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਨਜ਼ਮ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਚਲਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਪਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਾਇਕੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਜੀ ਲੋਕ ਸਰਾਇਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਾਇਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਭ ਉੱਥਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਤੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੀ, ਯਕੀਨਨ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਮਿਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਹੁ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल इवें मुर्शे देखो गालिब दा एक छोटा जा दीवान मीर दे कितने दीवाना दे उत्ते गालिब है, या बाकी वो दब दे उत्ते किवें गालिब है, गालिब दा छोटा जा दीवान। अच्छा इवें मेरे सिर्फ आखर दा मकसद मेरा सिर्फ इहो आ कि देखो ना कि असीडे जेड़े दानेवार को असीडे शायर को असीडे अदीब को ई प्लेटफॉर्म दे उत्ते भी अपने आप को घिन के आवना पोसी, वक्त नाल खुद को बदलना पोसी, वक्त नाल टुरना पोसी। ओ असीडे देखो ना जितने भी वडे दानिशवर हैं वो अगर इनकने दूर थी वैसे इन लोगों के हवाले ये प्लेटफॉर्म कर दे सन तो वल उठी इहो समय आवे सन ना सही ओ क्या क्या कुछ असा ना से दे बैठे आज और मशहूरी थी ने पे। मैं मुतफिक तोरी गाल नाल कि हालात और जमाने दे तकाज़े दे मुताबिक चलना चाहिए। बिल्कुल जरूर आना चाहिए। बिल्कुल सोशल मीडिया दे सारे वड्डे वड्डे अदीबां शायरां दानिशवर माशाअल्लाह आंदे भी पेन, वो अपने चीज़ां लेंदे पेन, तो अच्छी गाल है, होना चाहिए कि वड्डे लोग वड्डे शायर जेड़े महान हैं सारे हस्तियां जेड़े सुरखेल हैं वो जरूर अपने चीज़ां जेड़े इन ऐप्स दे पेश करें। मुर्शिद कहीं सियासी जमात नाल जुड़त या सियासी जमात या तंजीम नाल जुड़त रही है या है? बिल्कुल सी पहली गाल तो यह है कि सन 70 तो मेरी जड़ी जुड़ा था यो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल आई। वेले असां बाल हासे 7-8 साल दे भुट्टू दे पहले इलेक्शन थे हन ते हूं वाले को घन के आज तक जड़ा है असां जहनी तौर दे जड़ा है
ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ हैं, पीपल पार्टी ਦੇ ਐਂਟੀ हैं, लेकिन वो कोई सियासी पार्टियां गए नहीं। मैं नवाज शरीफ की पार्टी को सियासी पार्टी नहीं समझता, वो सियासी शख्सियत नहीं समझता, क्योंकि वो भज वेंदे हर दफा। हुण तुहां दो दफा सारे सामने भज के गए, 10 साल बाहर ला के आ वेंदे, वो कोई सियासी अमल नहीं, सियासत दे विच मौजूद रहना पौंदे। तो मैं जहनी तौर ते मतलब पाकिस्तान पीपल पार्टी नाल रही हाँ। हुण क्योंकि सराइकी तहरीक है ते सराइकी सूबे वास्ते मैं हुण भी आखदा कि जडण भी सराइकी सूबा बनया वो पाकिस्तान पीपल पार्टी बनी सी। ये मेरा नुक्ता नजर है, कोई इख्तलाफ करे उनका हक है, लेकिन मेरी मतलब जी तजियाती एक निगाह यही है कि इन जितने सियासी पार्टियां उन्हें जो सराइकी सूबे वास्ते अगर कोई मुखलिस है तो पाकिस्तान पीपल पार्टी है। वाल सराइकिस्तान कौमी कौंसल है, उनदे विच भी मैं सदर हाँ, ज़ाहिर है कि असां अपने सूबे की तहरीक वास्ते इल्मी अदबी हवाले नाल भी काम करें हैं। असां जिहड़ा अपना हिस्सा रलाए सराइकी किताबां लिख के या सराइकी तहकीक दे काम करके, मैं अगर 50-60 बंदे को सराइकी एमफिल करवाइए, कोई पीएचडी की रहनुमाई की है, लोगों को किताबां दिते, वो सारा अपना काम है। लेकिन सियासी तौर ते लोगों को शऊर आगाही देवन वास्ते क्लासरूम विच या दोस्तां च बह के स्टूडेंट्स च बह के मैं उन्हां को सराइकी सूबे दी हमेशा जिहड़ा है फायदे जितने हैं, सराइकी सूबा क्यों जरूरी है, वो सारी चीज़ां मैं उन्हां को दस्सियां। ज़ाहिर सराइकी सूबे दे हामी हैं, पीपल पार्टी सारे नाल खड़ी है, सूबे दी हिमायत करेंदी है, वो ज्यादा खुशी दी गल है। अच्छा मुर्शिद, ये देखो भुट्टो साहब दा दौर हा, वो हीरो हन तो साडे यकीनी तौर ते सियासी हीरो हन। अच्छा उन्हां दे बाद बीबी साहिबा दा दौर आया, वो भी एक बेहतरीन दौर रह गया। जरदारी साहब दा भी मौजूदा जेह्ड़ी उन्हां दे बिलावल साहब को तुसां केड़ी नजर नाल देखदे हो कि उन्हां दा ओ क्या सियासी कद काट है, और या उन्हां को तुसां क्या किवें समझदे हो? देखो सी जी भुट्टो साहब को गाल शुरू करो तो उन्हें वेले साडे सराइकी नौजवान गुलाम मुस्तफा खर को गवर्नर पंजाब बनाया, वजीर आला पंजाब बनाया, सादिक कुरैशी को बनाया, ठीक है नहीं। अगे टुरदे आओ तो वल बेनजीर साहब ने, ठीक है सर जी, उन्होंने भी फरूक लगारी को सदर बनाया सराइकी को, ठीक है। वल जरदारी साहब यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम बनाया, सराइकियों को मौका दिता जनाब, ठीक है ना। इवन शाह महमूद कुरैशी को वजीर खारजा बनाया। तो इवें मैं समझदा कि बिलावल भुट्टो भी सराइकी वसेब वास्ते दर्द रखेंदे ते इंशाअल्लाह वो अपनी पार्टी दी पॉलिसी दे मुताबिक सारे सराइकी वसेब वास्ते, सराइकी खिते वास्ते उवें ही मतलब साजगार माहौल साबित थी वे, देसन इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह करे उवें बदगुमान साबित थी कहनी वे, खुशगुमान है इंशाअल्लाह। बिलावल साहब भी सारे नाल चल खड़सन। अल्लाह करे इवें थी वे, अल्लाह करे इवें थी वे। मुर्शिद कोई शायरी असा को सुनवाओ हा, दोस्त वो तो ख्वाहिश रख देन कि असा को कोई शायरी सुनवाओ हा। चलो जी एक गजल सुना देना। जी 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 बिस्मिल्लाह। कि दुख दा हाल सुनावा किवें, दुख दा दुख हाल दा सुनावा हाल कि वाह वाह सुनावा वाह किवें, मन वाह, अपना परचावा किवें। वाह दुख दा हाल सुनावा किवें, मन अपना परचावा किवें। घर तां अज भी रोटी कहनी, हाँ घर तां अज भी रोटी कहनी, हाँ भुखे हाँ बाल समावा किवें। तमामा किवें, वाह घर वाह तां वाह अज वाह भी रोटी कहनी, भुखे बाल समावा किवें। और वाह, प्यार प्रीत दा मौसम टुर गए, हाँ 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 प्यार प्रीत दा मौसम टुर गए। मूंज दी सेज सुहावा किवें। तमामा किवें, वाह प्यार वाह वाह, प्रीत दा मौसम टुर गए, छोड़ गई, मूंज दी सेज सुहावा किवें। और मेरे अपने खोट कमा गए, हाँ हाँ मेरे अपने खोट कमा गिन। गैर ते दोष मैं लावा किवें। हाँ हाँ हाँ, मेरे अपने खोट कमा गिन, खोट मागेन, गैर ते दोष मैं लावा किवें। हाँ हाँ और शेर देखो कि दरिया अज अच्छा, भी खूनी लगदे, हाँ 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 दरिया हाँ, अज भी खूनी लगदे। कच्चे घड़े ते आवा किवें। आवा किवें, वाह 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 वाह, मुर्शिद मुकर्रर थी दरिया वे अज मुर्शिद, भी खूनी लगदे, हाँ हाँ हाँ, कच्चे घड़े ते आवा किवें। आवा किवें, वाह वाह वाह, दिल जो रब दी गोल च कहनी, हाँ दिल जो रब दी गोल च करते कहनी। गोल पूरियां थीवन दुआवां किवें। किवें, वाह वाह दिल वाह जो वाह, रब दी गोल च कहनी, गोल कहनी, पूरियां थीवन दुआवां किवें।
دریا اج بھی خونی لگدے کچے گھڑے تے آواں کیویں واہ 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 تے مرشد ایک دوست اسا کو فرمائش کرنے پن تساں کنے کہ اسا کو چٹڑے پدھر تے بیٹھ کے سنمو ہا اچھا چلو سی او فرمائش ہی پوری کرنے ہیں تو کو پتہ ہے اے تو میں لندن ٹی وی تے بیٹھ کے بھی گا کے آیا واہ اور واہ جتھا واہ بھی وینا ظاہر ہے میں انہاں کو آدھا بھی سارا لوک گیت ہے جی اور اس سدیا پرانا ہے نہ دے شاعر دا پتہ ہے نہ دے گلوکار دا پتہ ہے نہ دے موسیقار دا پتہ ہے لیکن سینہ بسینہ جڑا ہے آندا پہ سدیاں تو اور لوگ پوچھتے ہیں چٹڑے پدھر کیا ہے وہ سمجھے نے میں پچھلے جاڑے جو دسے نا تھنگیاں خواتین یونیورسٹی فیصل آباد اتھاں بھی فرمائش لوگاں یہ کی تھی کہ تساں چٹڑے پدھر سناؤ جی ہو جناب تہاڈی فرمائش یا جڑے دوست فرمائش کریندے پن جی چٹڑے پدھر تے بے کر دل لٹ وئی ہم وے ہی سانگے اتھ آئی ہم وے چٹڑے پدھر تے بے کر دل لٹ وئی ہم وے ہی سانگے اتھ آئی ہم وے ہی سانگے اتھ آئی ہم وے میرا دلدارا میرے سینگیاں دا سردارا میرا دلدارا میرا دلدارا میرے سینگیاں دا سردارا دل لٹ تنگ دو جگ سارا تے میں تا پرئی ہم وے ہی سانگے اتھ آئی ہم وے چٹڑے پدھر تے بے کر دل لٹ وئی ہم وے ہی سانگے اتھ آئی ہم وے اڈ پھڈ ویندیاں کونجاں میں کیندا در ونج ڈھونڈاں اڈ پھڈ ویندیاں کونجاں اڈ پھڈ ویندیاں کونجاں میں کیندا در ونج ڈھونڈاں ساڈا اللہ لہے سی منہ جھت سنجنی جئی ہم وے ہی سانگے اتھ آئی ہم وے چٹڑے پدھر تے بے کر دل لٹ وئی ہم وے ہی سانگے اتھ آئی ہم وے ہی سانگے اتھ آئی ہم وے چڑنگ پئی جو چولے اساں ہاسے کملے بھولے چڑنگ پئی جو چولے چڑنگ پئی جو چولے اساں ہاسے کملے بھولے تیرے عشق دے چن چن کولے تے بھا بھڑکئی ہم وے ہی سانگے اتھ آئی ہم وے چٹڑے پدھر تے بے کر دل لٹ وئی ہم وے ہی سانگے اتھ آئی ہم وے ہی سانگے اتھ آئی ہم وے میرا دل جانی جند جان کراں قربانی میرا دل جانی میرا دل جانی جند جان کراں قربانی گل پئی ہم عشق دی گانی تے کھڑ ٹھم کئی ہم وے ہی سانگے اتھ آئی ہم وے چٹڑے پدھر تے بے کر دل لٹ وئی ہم وے ہی سانگے اتھ آئی ہم وے ہی سانگے اتھ آئی ہم وے ہی سانگے اتھ آئی ہم وے واہ 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 مجھے چس آ گئے بہوں خوش تھے ہیں ٹھر گئے ہاں اور ایک دوست فرمائش کرنے پن کہ اگر تو ساری ریاضت چوے تو کوئی خواجہ صاحب دا کلام سنو چلو تھوڑا جیاں حصہ لینے ہیں سی
جی ماشاءاللہ صحیح جام اللہ ودایا صاحب تو ساری فرمائش تے ڈاکٹر مقبول حسن گیلانی صاحب خواجہ سینا کلام سنوینے پہ انتے سن سو اور زیادہ تو زیادہ جڑا ہے وہ شیئر کرے سو ان ویڈیو کو تاں جو ڈھیر لوگ ساری بزم دا حصہ بن سکیں. جی مرشد. کیا حال سناواں دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، کوئی محرم راز نہ ملدا، کیا حال سناواں دل دا، منہ دھوڑ مٹی سر پایوں، منہ دھوڑ مٹی سر پایوں، سارا ننگ نموز ونیایوں، سارا ننگ نموز ونیایوں، کوئی پچھن نہ ویڑھے آیوں، کوئی پچھن نہ ویڑھے آیوں، ہتھوں الٹا عالم کھلدا، ہتھوں الٹا عالم کھلدا، کیا حال سناواں دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، کوئی محرم راز نہ ملدا، منہ دھوڑ مٹی سر پایوں، منہ دھوڑ مٹی سر پایوں، سارا ننگ ونیایوں، سارا ننگ نموز ونیایوں، کوئی پچھن نہ ویڑھے آیوں، کوئی پچھن نہ ویڑھے آیوں، ہتھوں الٹا عالم کھلدا، ہتھوں الٹا عالم کھلدا، کیا حال سناواں دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، کوئی محرم راز نہ ملدا. ماشاءاللہ مرشد بہت خوشی تھئی تساں نال الوا کے چھیکڑ دے وچ اساڈے جڑے این بزم نال سنگت کرنے پن دوست انہاں کو کوئی سنیا دیون چاہو کوئی دو نصیحتاں ضرور کرے سو. پہلی گل تے ایسے میں جڑے لوگ میرے سر نال جڑے بیٹھے سارے دا میں شکر گزار ہاں تھوڑا کہ انہاں اتنا ٹائم کڈھے این دور جل ایک سیکنڈ ہی کہیں گل کہیں واسطے ایک دے کہ انہاں جناب محبت کیتی ہے تواڈے نال میرے نال رل کے بیٹھے رہ گئے تے جہاں تک ہے کہ کوئی سنیہا تا ہے سر ماں بولی دی خدمت کہ کچھ نہ کچھ بھئی اپنا تساں ہی حصہ رلاؤ چپ کر کے نہ بیٹھے رہو باہر نکلو قلم چاہو کچھ لکھو کہیں جا گال کرو کہیں دکان دے بہ کے ہٹی دے بہ کے بیٹھک دے بہ کے دیرے دے بہ کے ماچے دے بہ کے سجنا وچ بہ کے دوستاں وچ اپنی فیملی وچ رشتہ داراں وچ اپنی ماں بولی واسطے کم کرو لوکاں کو اگاں تے ٹورو بھئی اپنی ماں بولی واسطے ودھو سارے رل کے ان دے واسطے اہم چیز ہے قلم چاہنا کہ کچھ لکھو کیونکہ لکھیا لوہا بولیا گوہا جڑا تو لکھ ویسے ہو قیامت تک کہ شبان جھلن صاحب تساں بھی کام کریں دے پیو ماشاءاللہ تو کو میں سلام پیش کرے نا کہ تساں اپنی ماں بولی دی خدمت کریں دے پیو ایویں سارے سنن والے دیکھن والے کو میری ایک ارداس ہے کہ اپنی ماں بولی دی خدمت کرو ان دے واسطے کام کرو اپنے بالاں نال گھر وچ سرائکی بولو جتھاں بہو سرائکی لکھو سرائکی بولو سرائکی پڑھو. واہ 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 بک ریڈنگ کتاب ضرور گنو ضرور پڑھو کتاباں پڑھیا کرو پڑھسو دا ساری زبان ترقی کرے سی اور ساری زبان دی ترقی واسطے ہر بندے دا حصہ رلاون بہت ضروری ہے.
मुर्शिद तुस नाल ॻाल्हि करके साडा सीना चौड़ा थी गए, हाँ वड्डा थी गए और चस आ गई है। दोस्त भी आदे पेन सी माशाल्लाह कलाम सुन के ॻाल्हि सुन के चस आ गई है, तो यकीनन असाकू भी चस आ गई है। और टाइम भी असड़ा जारी गाल महदूद होंदे और ई टाइम असा 1 घंटे कने सवा घंटा जड़ा है असा वो तकरीबन थी चुके और असाकू लाइव आए हुए और ढेर वक्त गुजर गए। बहरहाल तुसा नाल जितने भी गाली थी सगन और जेड़ियां कुछ तहकीकी हवाले नाल कोई कमियां रह गया इंशाल्लाह वल कई एक बारी बासूं जोड़ बासूं वल जेड़े रहे खे सवाल हैं ओ वल तुसा कने पुछूं ते इवें मैं भी शुक्रगुजार हां। मैं भी ठरदा बैठा मेरा भी हाँ ठर गए कि अपनी मां बोली दे बारे च 1 घंटे दा प्रोग्राम लाइव कीते देखण वाले सुनण वाले दा खास तौर ते तुआरे जनाब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इवें सांगे रह वेसन इवें महफिल रह वेसन। बहुत बहुत शुक्रिया। रब दी अमान होवे, रब सिंधे हवाले जित पैर होवे उत खैर होवे। अल्लाह आमीन आमीन। अल्लाह दी अमान।